अभी हो गया है 6:40 and we just woke up and took bath also. सुबह सुबह ठंडी में luckily there was a hot water so there was no issue. So let me show you the outside view. Ta-da-da! यहाँ पे एक्चुअली सिटी है बट ड्यू टू दिस मच फॉग इट्स नॉट विजिबल. सुबह यहाँ तक भी फॉग था, लाइक वी आर नॉट एबल टू सी दिस थिंग फ्रॉम आवर विंडो, बट अब तो थोड़ा सा अच्छा पीछे चला गया. सो वी आर नाउ एबल टू सी द ट्रीज देयर एंड थोड़ी देर में वी कैन सी द सिटी. सो दैट्स आवर रूम एंड ये है सामने का व्यू एंड दिस इज द व्यू. यहाँ से सनराइज हो रहा है. Oh, it's getting colder now. हम आ गए हैं बहुत सही सा व्यू देखने के लिए एंड वी आर जस्ट डूइंग सम फोटोग्राफी हियर. इट्स अ नाइस व्यू. अभी तक इसी स्पॉट में धूप था, मतलब धूप आ रहा था एंड नाउ यू सी. एंड उस साइड मेरा रूम भी विजिबल था एंड नाउ यू सी. So good. Ah. You're not feeling cold. You know myself. It's all common for you. He also took a hot water bath, so we both are not feeling so cold now. ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಓ ಹಾಲು ಮಾಡ, ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಏನು ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟಿಲಿಪ್ಪ. हमारे पति का ब्रेड जाम लगाने का तरीका. ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ತಿಂದಪ್ಪ. ಏನು ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ और मैंने भी जला दिया है. Enjoy some drone moments here. हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए. ನಂದೇನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಚಪ್ಪಲ್. हाँ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು. ಏನದು? ವಡೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಸಾರು, ಚಟ್ನಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು. ಪುಟ್ಟು ಅಂತೆ. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ? ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ. ಇದೆ ಅಂತ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ.
हो गया सब पैकिंग. हम अभी अपना सामान यहीं पे होटल के रिसेप्शन में रख के घूमने जाने वाले. मोहित इवाग नाम ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವಿ? Poombarai. So we are going to Poombarai now. उसके बाद we'll come back to the same place. We'll take our luggage. Go where? हाँ, towards Munnar. Yeah. ये है पानी पी रहे हैं. चले? Let's go. मैंने अपना लगेज रिसेप्शन के पास रख दिया है. And அவங்களுக்கு தெரியாது எங்க இருக்குன்னு பாருங்க இல்லையே ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ನಾಗ ಪಿಲನ್ಸದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂತೆ. ಅವನೇ ಹೇಳಿದ इंस्टाग्राम रील से इंस्पायर होकर हम जा रहे हैं एक अनएक्सप्लोर्ड फॉल्स देखने के लिए. एक्साइटमेंट ज़्यादा है बिकॉज इंस्टा रील में भी दिखाया वैसे ही था. ಬಂದ ಬಿಟ್ರು போட்டோ எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்குமா இல்லைன்னா இந்த பக்கம் கிளாஸ் அது கொடை टेंपल We reached the point according to the place mentioned in the map. इसके बाद कोई रोड नहीं दिख रहा है. So Mohit is speaking with the local people around. हाँ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳಂಗ. It's actually 1 in the afternoon and look at the weather. Lake irga, lake இருந்து left side. Lake opposite right side up வந்து left side. Okay. ಅಲ್ಲಿ 1 kilometer
1 kilometer. இங்கே போனால் இப்போ வந்து வியூ பாயிண்ட்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ಮಂಜು ನಿಖಿಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. After checking with locals, हमें पता चला कि it's again 20 kilometers from here and need to hire some local guy from here to take us till there. हमें आज ही कोलाकुलमलाई के लिए निकलना था, so we couldn't afford a time to go to that place. Welcome to Poombarai Village, a beautiful place known for its vibrant, colorful houses and amazing farming skill. The view here is stunning. ಅವ್ರು ಅದು ಮಧ್ಯದಾಗ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. After this serene view, we have heard about some amazing falls nearby, so let's go and check them out.